प्रिय दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ, जय बजरंगबली, सीताराम की जय। समस्त को आमे आज पहुंचे हनुमान वाटिका जगन्नाथ धाम उदयभट्ट धाम हनुमान वाटिका। ए जो वाटिकाटा है आज्ञा गोटे श्रद्धेय भाई अच्छे आमर रवि माना। से भाई जन उत्तम सेवक, तांकर प्रचेष्टारे ए बगीचा फूल गछ से सब 24 घंटा ये जो समय पाती 24 घंटा भितर ये सेवा जगै था। तेणु दर्शक बंधु मु अनुभव कली जे पुनर्बार से जीव मान उपरे एवं आमर खाद्य उपरे उपस्थापनटा जेहेतु संतुष्टिजनक हो पारु नहीं, पुणी थरे अनुभव कली सेटा पकेवा पई। आउ थरे आमे माने भगवान आमको उत्तम चिंतन देइचंती, ज्ञान शक्ति देइचंती। आमे माने चिंता करिवा, सर्वश्रेष्ठ पंथा को आमे ग्रहण करिवा। तेणु मु एई किछि दिन तले किछि आध्यात्मिक भाई की भेटी, से समान कथा कहते। कहले देख एमती आमे गोटे श्लोक घोषले मानव सेवा परम धर्म, मानव सेवा होचंदी माधव सेवा। ठीक अच्छे, नो डाउट। मानव तो बहु ज्ञानी अच्छी, तेणु सेवा भी बहुत कले भी बहुत लोग बहुत भी चली समाज रे जो माने बुझीचंदी से माने मानव सेवा कर। ठीक अच्छे, किछि नहीं। तेणु आमे देखिबा ए मानव व्यतीत आउ कौन ये जीवजंतु अन्य माने सब ए पृथ्वी रे नाहांती कि? तेणु आमे सेमान कथा किमि चिंता करिया। सेमान कथा कहि पार नांती। सेमाने जन्म होइतिले तळे भगवान को मागिके आस्तिले। महाज्ञानी मानव जन्म नौचु पृथ्वी रे, आमे ता साथी मिसी चलू। से आमको जेहेतु दिव्य ज्ञानी, से आमको चले नब, आमे ता साथी रही चलीजु। बर्तमान समाज रे देखा मिलूँ, आप जातु रोड उपरू चली जातु देखिए गाई गोरु छेली मेंढा ठू आरंभ करी कुकुर पर्यंत आप लक्ष्य करेंगे, मांकड़ मुझे दी चार्टा उदाहरण दूसरी। सब पशु पक्षी कथा भावे टे। तेणु से भाई मान को पचारि सी गोटे कथा कहते, कहले तुम जहाँ कह ठीक कौच। आम देखा पाचु गाई गोरु जरी गोटे खाई जाऊँ, खाद्य अभाव, गोचर लैंड नहीं। आजिका डेट रे जंगल सब सफा हो गला। तेणु से आउ मनीष पुणी एमती प्रकृतिर हो जाते निष्ठुर हो एते क्रूर हो जाइए। गाई रखुची ता क्षीर खाऊची किंतु गाई के खाया दूनी। गाई सब रोड रे बुलिकी जरी पतर आड़ू साड़ू गोटे खाऊ। विश्वास करें आज्ञा, आम मणि बाबा सामना रे से झाड़ा फेरुंट गोबर अल्प टिके जरी अनेक बाहर केमी से बाहरी आसूची किछि किछि। तेणु डाउट लगुच पेट भर आहरी किसी रही जाऊ। तेणु चिंता करूँ से बचे तो बहुत जल्दी से रोग पड़े। मुझे देखुली दीटा बाछुरी, माई बाछुरी दीटा पूरा सड़वा आरंभ कले। तापर से तुम केते कौन कर। तेणु या गोटे सामूहिक प्रोसेस रे आमे नवा दरकार। सब मनुष्य जदि किछि 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 साहाय्य सहयोग कर इलाकार सेवारे टिके लागिवो। जेतोले समय टिके मिलुची जदि किछि करि परिवो ताहले जीव जगत उपकार किछि पाई परिवो। तेणु एटा गोटे विनम्र अनुरोध, जीवन को दया करंतु। से माने जो आशा भरोसा रे पृथ्वी पृष्ठ को आसुचंदी जे मनुष्य दिव्यज्ञानी मनुष्य अच्छी
ତା ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ସେଇଟା ସାର୍ଥକ ହେଉ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ପାଟିରେ ରକତ ବାଜିଛି ସିଏ କେବେ ଏତେ ସହଜରେ ତା ଆଗକୁ ପୁଣି ସେ ଆସିପାରିବ କି? ଯିଏ ସେ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି ସେ ସହଜରେ କ'ଣ ତା ଆଗକୁ ଆସିପାରିବ? ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ ନ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରୁଛି, କେତେ ଜୀବଙ୍କର ଜୀବନ ମୁଁ ନେଲାଣି, ତାଙ୍କ ମାଂସକୁ ଟିକେ ଟିକିରି ଖାଇଲି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କଲି। ଆପଣ ଭାବିଲେ ଟିକେ ଇମାଜିନେସନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତାରେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରରେ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଦୁଃଖ ପଇଲେ ଆପଣ କେତେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇପଡୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସମ୍ବଳ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପାଟି ଖୋଲୁନି ସେମାନେ ଦୁଃଖ ବି ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିକି କେବଳ ଚାହିଁବେ ଧାରେ ଖଣ୍ଡେ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ତ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣମାନେ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଟିକେ ସେଇ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁ, ସେଇ ଦୟା ରହୁ। ଏ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛୁ, ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିଏଲି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଶି ଆସୁଛି ଗାଁ ଭିତରକୁ କିମ୍ବା ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ, ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ଟେକା ପଥର ଫୋପାଡ଼ିକି କୁକୁର ଲଗେଇକି ଗୋଡ଼ଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ଆଜ୍ଞା ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ। ଆମର ସେଠି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମୁଁ ବି ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଦେଖେ, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ ମଣିଷ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଇଛି। ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଥାଇକି ବହୁ ଅଜ୍ଞାନୀ କାମ କରୁଛି। ପଥର ବଳଦକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, ତା ପାଟିରେ କଦଳୀ ଘଷି ଦଉଛି, ସେମିତି କଦଳୀ ନାଗି ମାଛି ଫାଛି ହେଇକି ଡେଲି ସକାଳେ ଧୋଇବାକୁ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢଟା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ସକାଳ ଆଳତି ବେଳେ, ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ କ'ଣ ବହୁତ ବାଛୁରୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, 2-4ଟା ଷଣ୍ଢ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଘଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଉପସ୍ଥାପନା ମୁଁ ପକେଇଥିଲି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, 2-4ଟା ଷଣ୍ଢ ସେଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଖାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଧରି ଗୋଡ଼ିଆ ଚାଲିଛି। କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଆଜ୍ଞା କହୁନି, ଆମେ ଏଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ହଜାର ଲୋକ ଯୋଉଠି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି 4ଟା ପତ୍ରରେ 4ଟା ଷଣ୍ଢକୁ ଆମେ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତ ହେଇକି ବସିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଆମର ଖାଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ କହିବାରୁ ଜଣେ ସହୃଦୟ ଭାଇ ନେଇକି ଷଣ୍ଢକୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। କେଇଟାକୁ ଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଗଣି ପାରିନି, ଦେଖିନି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରରେ ଭୋକ ଅଛି, ଆମ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆମ ଶରୀରରେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ଅଛି, ସେମିତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବୀ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ଖେଳଉଥିବ, ତା ପାଖରୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ ସେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇବ। କୁକୁର ଛୁଆ ଦେଇଥିବ ତା ଏରିଆ ଭିତରୁ ପଶି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ଅଛି। ଆମର ଯେମିତି ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେମିତି ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଲୋଭ ଅଛି, ମାୟା ଅଛି, ଆମ ଶରୀରରେ କୋଉଠି କ୍ଷତି ଘଟିଲା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାର କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଲୋଭ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଉଛେ, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉନଥିବ? ଭାବନ୍ତୁ।
आम शरीर को किए जदि काटिकी कह किले मास दे आज झोल करवा ताले आम दबा कि नाई ना कि आम परिवार मेंबर गोटे जोड़े दबा जा आज झोल हम हो कि नाई ना आम केमती अन्यर परिवार मेंबर को आणिकी झोल करी खाइबा ए संसार प्रकृति माता बहुत प्रकार खाद्य रखी जड़े डॉक्टर बाबू मते कहले अरे तू साइंस पढ़ु तू कौन एमती कथबार्ता कर अरे प्रोटीन मिलो कौटू से अमुक मिलो कैल्शियम मिलो कौटू समक मिलो कौटू मु गोटी गोटी करी फलमूल परिवा एंकर ना कहली केवल एगुड़ा जानापी मत हाराहारी 10-12 वर्ष परिश्रम लगी से एगुड़ा कलेक्शन करने कौ फल कौ प्रोटीन अच्छी कौ परिवार कौ प्रकार मिनराल विटामिन अच्छी कौ सागर कौन अच्छी आपड़ चाहिए भी सेगुड़ा सब कलेक्ट करें कि ना एगुड़ा सब आजिका नेट जुगर सब आवेलेबल आपड़ थर देखु आवश्यकता किसी अच्छी कि जे आम क्या हत्या करवा क्या परिवार को पूरा लोप करवा आ द्वारा कौन हम ना एक तो बहुत बिगड़ी जाइए संतुलन बर्तमान जहाँ किसी अच्छी ध्वंस अवशेष जहाँ किसी अच्छी ताकू आम बंचे रखा चेष्टा करवा से रहिले संतुलन परिवार परिवेशर संतुलन पृथ्वीर संतुलन एवं आग को ए सृष्टि किछि चलो नहले विभ्राट आम जमी विभ्राट करते सृष्टि सेमती विभ्राट आप देखुए केड़े केड़े साइक्लोन आसूची अमेरिका को है कैलिफोर्निया को है चाइना को है केते बड़ बड़ भूमिकंप आसूची देखुए तेणु ये जो उच्च धरणर आसूची केवल असंतुलन अवस्था जो तेणु हते यहाँ सत हो जहाँ मालिकार महापुरुष मैंने लिखि जाइए आम कि करवानी बसिक आहा 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 होतुआ तेणु आम मैंने अंटा भिड़ा परस्पर को श्रद्धा करवा स्नेह करवा मनुष्य जाति को भल पाइबा सब जीव जगत को भल पाइबा यह ही हूँ परम धर्म ये हूँ जीवे दया परम धर्म गोटे नूतन अध्याय सृष्टि करा जीवे दया परम धर्म तेणु विशेष उपस्थापना करने पूर्व टिके आमे चिंता करवा जे यह ठीक ना भूल मु से संकीर्तन मंडली किसी आसुले मासे पाखापाखि एठी चलथिला नाम मु देखिली से गोटे धारा परंपरा गोटे देखिली अनुभव कली का विरुद्ध रे कहूनी आज्ञा गोटे आम उन्नत ज्ञान व्यवहार कथा कहूँ राधाकृष्ण को भोग लगुच उषुना भात अरे खाली उषुना भात कहीं दवा प्याज रसुण टिके टेंगरा माछ झोल देदवा राधाकृष्ण खाइबे मु भी प्रश्न करी आज्ञा प्रभु तो ये सब जिनस खाती आप उषुना दौरान प्याज रसुण कर कहीं नदे आप जुक्ति करूँ निजे निजे मन भर जुक्ति करूँ कौटा ठीक कौटा भूल ना आम संप्रदाय अच्छे आमर गोटे भागवत अच्छे अरे भाई एमती जो सृष्टि गुड़ाक हूँ एमती किसी लोक गुरु बाहरी पड़ुं एवं किसी लोक शिष्य करके विभ्राट चलती अरे जोटी कान्हा केवल क्षीर लवणी रे प्रतिपालित होते आम कौन अभाव अच्छे क्षीर लवणी आणिक भोग टे कर अरे भाई तुम खाऊ खाओ उषुना किसी असुविधा ना तुम उषुना अरुआ तुम देह जाऊनी तुम उषुना खा कि प्रभु को क्षीर लवणी दियो खुआ पेड़ा दियो फलमूल दियो ना आमे जहाँ खाइबू प्रभु पाउथिबे तो आपण माने चिंता करंतु अर्थ
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହଉ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ଯାହା ନ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ନେଇକି ଡେଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇବି, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଠି ଖାଇବେ ନା ରହିବେ ନା ଆଉ ଦିନେ ସେଠିକି ଆସିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭୁଲିଗଲାଣି। ମତେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ହଁ ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ଆଗରୁ ଖାଉଥିଲେ। ମଣିଷ ବିଚାର ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସିଲାଣି। ଏମିତି ଯୁଗ ଆସିବ ବୋଲି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ଆମେ ସେଇ ଏରା ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ଯେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ପେଣାଏ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ରହିଥିବେ। ତାର ବିପରୀତ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ବି ପେଣାଏ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ରହିଥିବେ। ଅର୍ଥ ଆମର ମତେ ଭ୍ରମ ଘଟିଛି। ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନୀର ଆଜି ମସ୍ତିଷ୍କ କାମ କରୁନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ଚଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଠିକ ନାହିଁ, ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଦବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ। ମୁଁ ଧର ଆମିଷ ଖାଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳନ କରିଦେଲି ହେଲା। ଏଠି ପୋଡ଼ା ଭୋଗ ହବ, ଆମିଷ ଭୋଗ ହବ, ଭକ୍ତମାନେ ସେଠୁ ଛୁଟିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଠି କୋଉମାନେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବେ? ମୋରି ଭଳିଆ ଚାଲିଲା ଆମିଷ ଭୋଗ, ଆଉ ସେଠି ଗୁରୁ ଆରାମସେ ଝୋଳ ହାପୁଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଭୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ହିଁ ହବ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଯେ ଏଠି ୟା ଚାଲେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ବହି ବି ଲେଖିଦେବି ହେଲା। ଅମୁକ ଠାକୁର କେବଳ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି, ପରିକଳ୍ପିତ ଠାକୁର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେବି, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। କେହି ତ ଅବଜେକ୍ସନ କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ନା। ଯେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ, ଯେକୌଣସି କର୍ମ, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଏଇଭଳି ଧର୍ମର ବିନାଶ ଘଟୁଛି, ଧର୍ମର ଲୋପ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଧର୍ମ ଲୋପ ଘଟିଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆମର ତ କର୍ମ ଅଛି, ଆମେ ତ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ। ଧର୍ମ ଲୋପ ଘଟିଗଲେ ଏ ସଂସାର ରହିବନି, ଆପଣ ସଂସାର ଭିତରେ ଚଳିପାରିବେନି। ଆଜି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଅସଂଖ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଏ ସମସ୍ୟା କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେଣି? କାହିଁକିନା ଆମ ପିଲାମାନେ କେବଳ ବହି ପାଠକୁ ପଢ଼େଇ ଗଲେ, ଶିଖିଲେନି ପେସେନ୍ସ କ'ଣ, ଶିଖିଲେନି ବ୍ୟବହାର କ'ଣ, ଶିଖିଲେନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା କେମିତି, ଶିଖିଲେନି ଯଦି ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ସହିବା ହେଲା। ତେଣୁ ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି। ଏମିତି ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଅସଂଖ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଅହନ୍ତ ରହୁଛି, ଅନ୍ଧତ୍ୱ ରହୁଛି। ତେଣୁ କେବଳ ବହିଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ସଠିକ ରାସ୍ତାରେ ନେଇପାରିବନି, ସାମାଜିକତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସେଇଭଳିଆ ଗୁରୁ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଯେ ସାରା ଜଗତକୁ ଶ୍ରୀରେ ଭରିଦେବେ, ସେଇଭଳିଆ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୁରୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଥର ଭାବିବା ଦରକାର। ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛେ? ଆମେ ଯୋଉଠି ପାରୁଛେ ସେଠି ପଶି ଯାଉଛେ, ବାୟା ହେଇଯାଉଛେ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ଧତ୍ୱରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଆମେ ଭିଡ଼ି ଚାଲୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ମତିଭ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥାପନ ସବୁ କଥା କହିପାରିବାନି। ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ ନମ୍ବର 3 ଏଇଟା ହେଲା, ଭାଗ 3। ପୁଣି ଭାଗ 4 କି ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହବ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଆ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ ହେଉଛି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ଉପସ୍ଥାପନଟି। ଭୁଲ ଥିଲେ ଅଧମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ।
विचार शक्ति आपणकर दिव्य ज्ञान आपणकर आपण माने चिंता करंतु जोटा आपण हृदय आपण कहबो केबे मिछ कहबोनी हृदय अनुभव केबे आपण को मिछ कहबोनी से धारा रे चलंतु एवं राय दियंतु कमेंट्स करंतु आउ छोटिया अनुरोध ए छोटिया वार्ताटे गुंडचुमसा भली आमे सबु मोबाइल को आमे स्प्रेड करिवा लाइक करिवा शेयर करिवा एवं जोड़ी ही की रहिवा सब्सक्राइब करिवा भूलिबा नहीं। दर्शक बंधु जय जगन्नाथ जय कलिके राम जय सीताराम बजरंग बाली की जय।